हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। এই বিষয়ে যদি করণীয় থাকে তাহলে কলকাতায় বসে বিবৃতি না দিয়ে মোহন ভাগবতজি দিল্লিতে একটা সিরিয়াস বৈঠক করুন, নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহকে ডেকে পাঠান। ভোট এলেই তো আপনার নাগপুরে ছোটেন ওরা, তা আপনি যখন উদ্বিগ্ন আপনি তাদেরকে বলুন যে এখানে কি করার, এই তো কেন্দ্রের দায়িত্ব, কেন্দ্রের এখতিয়ার, এখানে তো রাজ্য কিছু করতে পারবে না। ফলে হিংসা যে ঘটছে তাতে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন, সেটা কোনো ব্যক্তি বা কোনো একা সংগঠন উদ্বেগ তা নয়। যা করার কেন্দ্রীয় সরকারকে করতে হবে। মোহন ভাগবতজি ওদের ডেকে কথা বলছেন না কেন? নরেন্দ্র মোদীকে ডাকুন, অমিত শাহকে ডাকুন, আপনি তাদের সঙ্গে কথা বলুন। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মিশিয়ে যেটা বিজেপি করছে সেটাই উনি বলছেন। বিজেপির রাজনৈতিক যে এজেন্ডা, ন্যারেটিভ, সেটাই মোহন ভাগবতজির মুখ থেকে বেরোচ্ছে। ফলো করুন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।